Gue beli cow dulu nih. Beli cow dulu ya. Wah, gue pengen top up enaknya di mana ya? Kayak di Vin top up oke deh guys. Oke banget itu. Kenalan gue ya. Kita beli dulu di Vin top up. Sukses, wih langsung sukses nih. Bentar kita cek dulu guys, apakah beneran langsung masuk. Arah-arah. Bang, Kita comeback. wih langsung masuk cuy, sumpah, real. Beli. Kita beli cow. Banyak Skylar. Yuka nggak mau guys main sama Skylar. Sombong deh. Fighter. Yuka. Kenapa Vin? Nggak mau kan lu main sama Skylar? Buset. Jangan sembarangan buat lu Vin. Nyelakain temen ya lu ya. Habis gua. Ada orang Main udah tadi siang udah kayak guys. begini. Butuh speaker buat ngisi ruangan tapi tetap pengen kelihatan elegan. Mungkin speaker Gua kirain satu suara ini cow kayak cocok buat gitu, kalian. anjir. All the injustice in the world. Kenapa mau beli speaker? Mana Pin? Udah. Oke, mana? Langsung ya. Ya langsung. Itu roam lu cancel dulu tuh. Itu yang tiga kalinya tuh ngejedem orang. No. Oh, kalau skill 2 yang ini ya, ngedes gitu ya. Ya. Skill apa? Itu item roam lu cancel dulu. Yang mana item ROM? Ke shop, terus ke roam, terus cancel roaming. In the world of kung fu, speed Okay. defines the winner. ROM cancel gitu ya guys. Udah ya. Aku inspire ya. Attack speed anjing. Oh. Gue tinggal cuy ya gak apa-apa. Yang penting belajar dulu guys. Lihatnya pokoknya no. Yellow Chow, iya nyobain Pas skill Chow guys. satunya kena musuh, yang ketiga tuh kena musuh, skill 2 nya reset. Gila, Bang banget. Rosesa, thank you. Skill launching ini guys. Everybody has to start somewhere. Slow hand anjing. Welcome. Iya, diduelin nih. Kawan gue diduelin, Cok. Udah mau kelar tuh dia. Ada gue yuk, kasih yuk. Kira semaksimal mungkin itu kan. Skill satunya kenapa gak boleh di spam? Apa? Skill satunya boleh kan di spam? Boleh di spam. Kenapa gak boleh di spam guys? Boxing is not a way to hurt Kalian someone. bong-bongin gue mulu. Soalnya biasa nggak kalau misalnya mau pick off orang skill satunya. Ntar dah. Coba gue pengen cara lu nendang. The man who defeat me has not been born yet. Anjing ada Mia di sini ya. Anjing gue udah slow hand banget guys pakai ini. Tendang musibah. Udah nendang orang tuh ya. Udah, nyobain doang. Empty your cup. Tendang musibah kak gue tadi. Skill 2 imun. Ya skill Oh. lu imun. Imun CC. Kalau timingnya pas. Martel ya. Oke. Nyobain dulu guys,
Sabar ya. Ya Allah, diculik kah gua? Gua gak boleh kembali ketek anjing. Kombonya pokoknya 1-1. Terus lu pencet 2, terus 1 kenok musuhnya, lu pencet 2 lagi, Is not enough. ulti. We must apply. Jadi kayak lu ke belakang musuhnya dulu baru tendang. 2 2 1 ulti 1 2 gitu ya. Namanya lu ubah-ubah itu. Arahin yuk, skillnya yuk. Buat jalan juga itu. Lihat guys. Serempet. Wih. Gue pertama kali belajar cow gimana guys, lupa juga gue. In the world of Kung Fu, speed defines the winner. Susah Apalah ini? Sabar guys, ini game pertama gue pakai ini, woi. Ekspektasinya direndahin dulu ya. Dimarahin lu, udah dimarahin. Iya, marah mulu kerjanya. Kenapa sih? Ini imun cece, Bang. Ya gua kagak tahu. Lo orang kayak enak main Mobile Legends dari SMP. Nah itu skill 2, terus lu pick tuh, skill 2 ke belakang dia, terus lu pick. I see. Turtle. Everybody has to start somewhere. Langsung gue bikin cepet banget guys, padahal lu hero favorit gue nih. Tuh, lihat perfect katanya. In the world of Kung Fu, Enggak, emang ada tulisan perfectnya anjing. Oh, lihat perfect tuh katanya. Ayo, sistem bilang gue perfect. Aduh, gak bisa tembus tembok nyet, spell gue nyet. Astofin. Mungkin tolong guys. not knowing oneself, that's the worst. Skill 2, skill 1, skill 1. Kenapa dua ke sih? Skill 1, skill 2 ke belakang, ulti. Skill 1 lagi, anjing. Enggak ada skill. Empty your cup Set. in order to fill it again. Aman. Udah ngerti, gue udah paham. Aman, coba. Sini. Bareng kita. Gue mau liat lu pick. Mana coba lu? Ayo di tengah aja udah. Udah main tank tuh di tengah aja. Sabar ya, spell gue delay ya. Arah. Pakai spell juga bisa, 1 flicker. Ayo, kasih yuk. Tuh, canggihnya gampang yuk. Canggihnya. Jedot anjing. Gak dapet pin gue pin. Kalau nggak lu skill 1. Terus skill 1 yang ketiga lu pakein flicker kayak Khalid biasa lu montek tuh. Everybody has to start somewhere. Tuh, gue tendang anjing. Apalah ini? Ribet ya mekaniknya ya. Sabar guys, kasih gue waktu. Ini nih baru seru nih. Ada bingung-bingungnya dikit ya, jadi seru ya. Iya, ada bingung-bingungnya dikit kan jadi seru. Gue bisa skill 2 flicker, gue ulti belakang kan? Apa? Skill 2 flicker? Enggak, ulti terus flicker. Tapi mesti cepet itu. Oh, ulti terus gue bawa ke belakang gitu. Lu ulti, lu pencet aja ultinya, terus flickernya ke arah depan gitu. Ngerti gak? Agak susah sih gitu. Tuh, perfect KO jing. Ayo lu haters.
Yang satu flicker aja, yang satu flicker kayak Khalid, skill 1 terus flicker, skill 1 yang ketiga terus flicker. Ngomong apa sih dia? Knowing is not enough. We must apply. Gather up the Lord. Turret has been destroyed. Ah! Skill 2 harusnya diomelin tuh sama viewers tuh. Skill 2 imun bang, skill 2 imun bang. Arah-arah. Jing. Skill 1 yang terakhir flicker. Ya, skill 1 yang terakhir flicker, skill 1 yang ketiga. Oh, terus baru gua ini ulti. Ya, kalau lu udah di belakang dia lu ulti, cuma kalau belum lu skill 2 dulu Boxing baru is ulti. not a way to hurt somebody, but an Legendary. Double kill. Skill 2 yuk, skill 2 yuk. Spree. Gue bilang download aja game main sendiri anjing. the man who can beat Bilang me baru has not belajar been ya? born yet. Ini sama aja gue baru belajar motor, kalian suruh trek-trekan anjing. Anjir mantik tuh kayak gue yang ngajarin ya cogat sih lo guys. Atau sendiri cowok gue. Team Sering di ban sama tim sendiri. Not knowing oneself, that's the Kayak worst. nggak gitu. Anjirin di custom lu gak sih? Gak usah, langsung aja guys. Main custom. legendary. Kita tonton aja gelagat dia. Wow. Kenapa tuh? Gagal ya? Enak banget guys, skin Lancia yang ini guys. Kayak Lancia lagi kali ya. Everybody has to start somewhere. Kayak gue main ini terus guys. Lu bakal spam cow tuh ya. Gue spam Choki boy. Yo. Knowing is not enough. We must apply. Koyur. Empty your cup in order to fill it again. Ally has slain Thor. Oke bos. Darkness. Ally has been slain. Nah, wis anjing. Double kill. Mahal apa sih? Apa yang lu mahalin sih? An enemy has been slain. Yuk tendang Gue cangke dong. Rangkonya mati gue retri guys. Rangkonya. Tendang cangke dong yuk. Sebelum cangke gue tendang lu, yang gue tendang duluan Irfan. Mau lo? Gue ulti lo. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Oh nih. Has been slain. Wiped out. Coba tendang sini yuk. Gue belum lihat nih aksi lu. Lu belum lihat? Belum. Gue juga belum Coba. lihat jing dari tadi. Team destroyed a turret. Coba gue belum lihat nih dari tadi nih. Kasih tau gak sih? Fast learner lu itu. Nah itu Juk, cakep banget itu. Kayak gitu. Iya lo fast learner bro. Kayak gitu. Cuma tadi tuh di CC itu. Victory. Sepele sih begini mah sebenarnya. Wah, silver gua. Cowoknya coklat kali ini. Wah, hampir coklat coy, nyaris. Siapa nih? Akun viewersnya Faris.